बिखरती सकाफत, तहजीब और रिवायती गुनागोनी के रंग। पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ा गिलगित बल्तिस्तान। यूँ तो सकाफती गुनागोनी के बहुत से मनाजिर देखे होंगे, लेकिन हिंदूकश और कराकुरम के संगम में वाक़ा इमितिशकोमन सकाफती और ज़बानी गुनागोनी के अनोखे मनाजिर पेश कर रहा है। 296 घरानों और इस 3500 की आबादी पर मुश्तमिल गाँव इमितिशकोमन गिलगित बल्तिस्तान के इस तारीख़ी दौर की अक्कासी करता है जब यहाँ पर राजगी निज़ाम राइज था। सन 1951 में इमितिशकोमन के आखिरी हुक्मरान सुल्तान गाज़ी ख़ान ने अपने दौर हुकूमत में मुख्तलिफ ममालिक से हिजरत करके आने वाले मुहाजिरीन को इमित में रहने की इजाज़त दी। मनम मोहम्मद सदीर, मतत नम मोहम्मद नादिर ख़ान, मतत 1927 हारगिति इमिता आबाद बिती सुर और हमने पतिस पहारा निशियसुसी को हया इमितो हया शेर की हारा न्यो ज़बान रेनियन, लेकिन हया खोवार वाक़ई रोयन अक्सरियत शेर हारा, लेकिन हते बावजूद अदी मतरन खो भी को वजह गिती हारा है ज़बान गुजरो चो वखिक देता मुझे खोवार कोनियन शिना कोरा को चो इस देता मुझे खोवार कोनियन। ज़मानुम दे नूर आलम खान ज़मन गपलार दे इलाक़े तरागले कारोबार दपारा दागे न रुस्ता मंगा दलता पाती शू देजे के मंगा बात शू दलता न हाजिबी दी और खपल मेंस के डेर इत्तिफाक और खौरमंद तरीक़े बांधी कीनू ददी जगी डेर खालक दे ज़मंग सा राशा दर्शा ज़मंग सा नास्ता पास्ता डेर पर सही तरीक़ा बांधे। مينهم إزاد بيك مينهم إزاد بيك مالنا شابك شنا زبان آل يارستانج أسد نسي يارستان كلبت نسي قريبا 600 سال قوم كسي يعني إيجاك وتجاكن أسوغا يعني وخيد قوي راب بردين أنيانا أنا راني وخيد زبان إيسا قاية يعني كي أني كتر الرارس أني كونو أني وات الرار هن إيش قال يعني قوي الرار وات أني هن تو أول مي رسولو بي رسولو أني أسرتين مير قال نشكو الخلاج وغير بيتاك نوقون بأكون مجاهن لا محبت درهمس قوي بس مالا الرار هنس كون هاو غاشد بأتاك بأي بذلك تنيبلنس تو باقي رأيو حكم داري وهذا تجت هذا دور رأيو حكم سي مربسان مش حكم دار رسوله مربسان وبواجان مش تجاوب لا مش تسيء لا مش أكود جتيجي جاود جتيجي أكود أباته جگ أباته. ये अमल तारीख़ की अनोखी और मुनफरिद तस्वीर पेश कर रहा है। गाँव इमित जहाँ आज 9 मुख्तलिफ ज़बानें और सकाफ़ती गुनागोनी का एक अनोखा और ख़ूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। मैं geldim Türkiye'den. Benim atım numa var Muhyiddin Can. Bir kere atamam bir de bakışında bulduk. Adamla bile. Bir de her kısım zıban var. Vakık zıban. Uyum kerede. Türkiye zıban izimizdeki. Uyum kerede. Şinar kerede. Urdu kerede. Açık çıtrari. uyum kerede zıbanımızda. ये ज़बानें शिना, ख्वार, वखी, बुरुशास्की, गुजरी, पश्तू, तर्की, ख्यालिक और फ़ारसी शामिल है। मेरा नाम है अब्दुल हलीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम ही मुसलमान
اور گجری ہماری اصلی باپ دادے کی زبان ہے. ہم باشندہ تھا کوستان تھے یا دارال میں. دارال تھے کچھ عرصہ کراچی میں بیٹھو. 1990 میں کراچی تھے ایمت میں آئیو 1990 میں. الحمدللہ ایمت میں آ کے یہاں اتنے لوگوں کا نام بڑا اچھا تعلقات. نونگی بی بی گلشن وزم درمم سوز که تروسل ترمیز ماریم سنتر اوپن کت زانس باس زنگشم چاوم ختم خطر کلا کت درمی مختلف چیزی است و هر قسم خلقی است دنیا هیچ شو بدرم وزین دلمان نش زنگ باف گیزن نزدن یک شواتن دلمان نش باف اتفاق مشن خرجي بتاعي مطلب هر قسم زكي ناو قسم زكي لكن وزن مش ياش بباف دساكنش جيزن نزدن ياركش صارن يشكش واتن وز رشنش. اب اس خطے میں تمام افراد خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. ان کی ہم آہنگی کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کی اصل، نسل، فرقہ اور رنگ کے باوجود ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے. اب وادی ایمت کا تقریباً ہر آباد کار 9 زبانیں بول سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. لہٰذا گوناگونی کسی فرد، خطے اور ثقافت کی کمزوری نہیں بلکہ ہم آہنگی، دوستی، سلامتی اور مضبوطی ہے. اس وادی کی موجودگی اتفاق، اتحاد اور امن کی ایک شاندار مثال ہے جو انہیں دوسرے تمام خطوں میں نایاب بناتی ہے، جہاں گوناگونی تو موجود ہے لیکن تباہی، تنازع اور تشدد کے لیے، نہ کہ محبت، خوشی اور ترقی کے لیے. یہ وادی واقعی اپنی محبت، بھائی چارگی اور امن کے ذریعے ہمیں انسانیت کا سبق دیتی ہے. ہمارا مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ہم کتنے بیساں پورے پاکستان میں کیڑ میں سن بیساں ہمارا اپنا زمین یا ہے ضمیر اور ہم اس کی اٹھار کہا بھی لوکاننا یعنی کتنے میں قوم ہیں وہ میرے یعنی کہ ذات میں صفات میں سے ہم ہمارے اچھے تعلقات. عید کا نوجوان لوڑا کرنان میں ہماری عزت کریں، بوڑھوں کرنان میں اور من میرے تو خوشندی اٹھار کے ہم کتنے مانا تیرے میں سلام کریں کیونکہ ہم انہاں کی عزت کریں بھی ہماری عزت کریں. کہ معاشرہ ہم نے یوں سکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کہ بھائی جدھر رہو اچھا بھائیوں کی طرح ہو کے رہو.